Bacakan matan hadis kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Bacakan sanad hadis ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bacakan rawi hadis ke-20. Rawahu Bukhari. Bacakan hadis ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus sadis wa isruna. An Abi Hurairah qala Rasulullah kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu faya'dilu baina isnaini sadaqatun wa yu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqatun wa tumitul ada anit tariqi sadaqatun. Rawahu Bukhari. Bacakan hadis tentang takwa beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus samin asara an Abi Darrin Jundub bin Junadah al-Ghifari wa Abi Abdirrahman Mu'adh bin Jabalin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata hasanataha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Artinya dari Abu Dar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia mengatakan hadisnya itu hasan. Dalam sebagian naskah disebutkan bahwa hadis ini hasan sahih. Khalas. Ananda Aditya Fahri Muhammad, silakan maju ke depan. Bacakan hadis ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi' an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausid dari anna nabiyya qala adinin nasiha qulna liman qala lillahi wal kitabi wal rasuli wal a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Bacakan sanad hadis ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawawi sama'ana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacakan matan hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Lanjutkan hadis berikut. Faqala ji'ta tas'alu 'anil birri. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ji'ta tas'alu birri qultu na'am. Faqala istafti qalbaka al birru ma tamana nafsu wa tamana qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taradada fi sadri wa naftaka nasu wa aftaka. Haditsun hasanun rawainahu fi sadril imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bin sanadin jayyidin. Bacakan hadis tentang masuk surga beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani wal 20 an Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari anna rajulan salla Rasulullah faqala ra'aita in satul maitu badal khamsa wa sumtu ramadhana wa hadal halala wa haramla harama lama azid ala dzalika syai'an yadkhul jannah. Qala na'am. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, bagaimana pendapat Anda apabila aku mengerjakan salat fardu, puasa di bulan Ramadan, malakan yang halal, melarang yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit dari itu, apakah akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Khalas. Ananda Muhammad Zaidan Nasruddin, silakan maju ke depan. Bacakan hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis samin an Ibni Umar anna Rasulullah qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalika asamu minni dimahum wa amalahum illa bihaqqil Islam fa hisabuhum 'ala Allah taala. Rahul Bukhari wa Muslim. Bacakan sanadnya hadis ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacakan rawi hadis ke-7. Rawahu Muslim. Bacakan hadis tentang mencegah kemunkaran beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis rabi wa thalathun an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika athaful iman. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, balas dengan tangannya. Jika tidak bisa, balas dengan lisannya.
Jika tidak bisa, garilah dengan hatinya, dan itu merupakan selama-lamanya iman. Hadis riwayat Muslim. Lanjutkan hadis berikut. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Anna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya'ti ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun, wa kadza idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Khalas. Adinda Anissa Kurnia, maju ke depan. Bacakan matan hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Bacakan sanad hadis ke-41. An Abi Muhammadin Abdillahi bani Amir bin al-Asi radhiyallahu anhu maqala. Bacakan hadis ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taudab faraddada miraran qala la taudab. Rawahul Bukhari. Bacakan rawi hadis ke-29. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Bacakan hadis tentang mencegah kemungkaran beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Khalas. Adanda Muhammad Nazir Azhar, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Secara berangsur-angsur selama 22 bulan 22 hari. Ada berapa surat di dalam Al-Quran? 114 surat. Ada berapa lafadz basmalah di dalam Al-Quran? 114 lafaz basmalah. Surat yang di dalamnya terdapat 2 lafadz basmalah. Quran surat An-Naml terletak di awal surat dan pada ayat ke-30. Ada berapa lafadz Allah di dalam Al-Quran? 2697 lafaz Allah, 980 dibaca Rafa, 592 dibaca Nasab, 1125 dibaca Jer. Surat terpanjang di dalam Al-Quran? Quran surat Al-Baqarah dengan 286 ayat. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan di Gua Hira pada malam Senin 17 Ramadan 13 sebelum Hijrah atau 6 Maret 610 Masehi. Ada berapa jumlah surat Makkiyah di dalam Al-Quran? 86. Baca dan jelaskan arti beserta tafsir Quran surat An-Naba ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum 'adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Artinya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang-orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Dalam tafsir Al-Mutasar dijelaskan,
Kami dengan kekuasaan kami telah memperingatkan kalian wahai manusia dari azab yang telah dekat kedatangannya, yaitu pada hari ketika setiap hamba melihat seluruh kebaikan dan keburukan yang telah dia kerjakan. Dan pada hari itu orang-orang yang mendustakan Allah akan berkata dan berharap seandainya dia dulu tetap menjadi tanah dan tidak dibangkitkan, tetapi itu tidak mungkin terjadi. Alhamdulillah, khalas. Ainur Zakiyah, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali kata Quran disebutkan dalam Al-Quran? Kata Quran disebutkan sebanyak 70 kali. Ada berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran? 6.666 ayat yang terdiri dari 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat janji, 1.000 ayat ancaman, 1.000 ayat kisah-kisah dan berita, 1.000 ayat ibarat dan tamsil, 500 ayat hal haram, 100 nasik mansuk, 66 tentang doa, istighfar dan zikir. Surat yang di dalamnya hanya terdapat satu kasrah. Quran Surat Al-Ikhlas yang merupakan urutan surat ke-112. Ada berapa juz di dalam Al-Quran? 30 juz. Surat yang tidak diawali oleh lafaz basmalah. Quran Surat At-Taubah. Baca dan jelaskan arti beserta tafsir Quran Surat An-Nazi'at ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Artinya, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Dalam tafsir Al-Mutasor dijelaskan bahwa ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia, di waktu sore atau pagi hari, yakni selama beberapa saat di waktu sore atau pagi hari atau waktu pagi setelah sore itu. Ada berapa jumlah surat Madaniyah di dalam Al-Quran? 28. Wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan di kota Arafah pada hari Jumat 9 Zulhijjah 10 Hijriah atau 6 Maret 632 Masehi. Terakhir, ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang terdiri dari 128 kata. Alhamdulillah, khalas. Dipersilahkan kepada Bapak Penguji untuk kembali ke tempat. Ananda dan Adinda dipersilahkan kembali ke tempat.